Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat datang di Bukalapak. Very happy here untuk bisa share dengan teman-teman apa yang kita kerjakan di Bukalapak. So sedikit tentang topik ya. Tadi kan kita align multiple product strategy di Bukalapak. Oke, jadi sebenarnya tujuannya adalah kita sebenarnya pengen kasih tahu teman-teman kalau di Bukalapak there are a lot of virtual product lines ya, yang each of it punya on objective dan goal dan metriknya masing-masing. Tapi gimana caranya setiap produk itu autonomous dan independent, tapi gimana kita berkolaborasi untuk bisa achieve mutual goals. That is actually to satisfy our customers. Customers di dalam hal ini di Bukalapak ya, nggak cuma challenge tapi juga buyers ya. Oke, pertama saya Bayu mewakili tim yang in charge tentang SEO di Bukalapak. So, yang pertama saya akan bahas actually tentang oke, nanti slide-nya bisa dicek di sini, SEO Bukalapak, Bukatalks. Dan yang pertama saya pengen bahas adalah perspektif. Okay, this is actually very important untuk bisa memulai kenapa sih SEO di perceive as product. Okay, SEO can be explained by a lot of terms, terminology, tapi not these three. Okay, SEO is not a routine work. It's not like you should just like research keywords and then you make the content and publish that. It's not like that. It's beyond that. Okay. The second thing, SEO obviously not a project. Okay, biasanya kalau project kan ada time bound ya, ada limit. Okay, kita ngerjain SEO 3 bulan. So what happens after 3 months? Is it stop already? Atau gimana? Gimana caranya? The thing about SEO is actually we have to continue improving the traffic. Gak bisa 3 bulan kita lepas. Okay, obviously not a project. And then the third thing, SEO is not a mere tools utilizations. Maksudnya gimana? It's not just teman-teman install SEO quick, kemudian riset, misalnya metanya kurang, kemudian karakternya mestinya 60 karakter dan segala macam. It's beyond that. Okay, so what is actually SEO? Well, kalau saya sih dari persepsi saya selama saya kayak managing SEO, it's a black box. Yeah, it's a black box. Jadi what I know, what you know, and what people know could be different. There is no single source of truth about issues in SEO. Okay, jadi bisa jadi menurut A bisa, menurut B nggak bisa. Dan ini jadi hal yang perlu kita find out ourselves. In SEO there are a lot of improvement, there are a lot of the unknowns yang kita nggak tahu. Kita harus coba dulu, lihat, tes, kemudian kita akhirnya baru tahu ini benar apa enggak. Okay. What is actually SEO? Well, if I have to define in one word, it's actually an iceberg. Okay. Ya kalau kita ngelihat SEO is it's about ranking, about links, about URLs, about content, meta, keywords. But the truth is, the unseen is a lot bigger. Ya, kita ngomongin first buy, ya, kita ngomongin UX, kita ngomongin breadcrumbs, backlinks, spam rate, authority, both page dan domain authority, a lot of things yang kita kalau misalnya terus riset, terus belajar, dan itu bisa unlimited. Ya. So, what is the scope of SEO? Well, it's definitely the whole web. Okay. Kalau kita ngomong web, kita nggak cuma ngomong tentang links di depan, ya, kita juga ngomong tentang backlinks, internal structures, visualnya gimana, UI, UX, a lot of things yang kita mesti cover. Okay, by having web, the whole web as the scope, there is no finish line. Harus terus dicari apa yang bisa diimprove di SEO kita. Okay. Next. Why it is important? Kenapa sih SEO itu penting? Okay, SEO is tightly correlated with organic search, ya, organic traffic, organic sessions. So I hope teman-teman nanti
bisa sync ya. Kalau saya ngomong organic traffic, that means itu SEO. Oke. Yang pertama, it's actually the cheapest, yet it is one of the most effective acquisition channels di web. Ya, kenapa cheapest ya? Kita nggak bayar apapun. We don't pay any cents to Google, to Facebook, to YouTube. No, we just optimize our contents and hopefully it ranks well on Google search. Okay, one of I think the most important data about this is actually the CTR. Okay, organic CTR, click-through rate of organic is 20 times bigger than paid search. Well, yeah, I just knew it and I think a couple of weeks ago when in the Web Summit saya belajar dari founder Moz, ya, 20 times bigger. Di desktop bahkan lebih besar. Di desktop is about 23 times bigger. Okay, so what does it mean? Desktop CTR. Let's see 100 orang lihat mencari sepatu safety gitu. Okay. So 62 orang klik the organic search. Hanya 2 sampai 3 orang ngeklik paid dan sisanya nggak klik. Mungkin nggak satisfy dengan resultnya, so they change the keywords. Conversion rates. Kita bayar mahal untuk conversion CTR yang kecil. Well, why don't we optimize the free things tapi CTR-nya much bigger? Okay. The next thing is kenapa itu important? Kenapa itu important? It's actually independent with other channels. Okay, kalau kita ngomong sessions, kita ngomongin banyak jalur ya. Ada organic, ada paid, ada direct, ada social, ada referral, ada others, dan yang lain-lain. Okay. Let's see this graph. Can you see it? Paid channel, saya ngambil dari satu website, ya. If you see it clearly, the paid channel is actually 2.5 times bigger than the initial. Naiknya luar biasa, 2,5 kali lipat. Can see that? The paid channel. The direct, well, ya 3-4% deviasinya, ada turun dan naik. But look at the organic channel. Unaffected. So steady trend organic irrespective dari trend di paid dan direct. So the key point is that paid do not cannibalize organic. That's the key thing. Okay, kalau kita spending much on paid, apakah organic kita akan turun? Oh, the truth is it's not going to. Now, unless there is a bug, mungkin ada tiba-tiba mungkin kompetitor kita doing some promo atau segala macam, doing optimasi ya sehingga bisa ranking lebih tinggi ya. Tapi the truth is like this. Okay, what's next? It's the main source of the search in the web. Okay, web search. Kalau kalian nyari sesuatu, 88% you're doing it on Google. Okay? Jadi 100 orang 88 itu kalau mau cari sesuatu via Google. The rest YouTube, Facebook, Yahoo, Bing, Amazon is actually datanya dari Jamstop di bulan Mei 2017 is satu marketing agency di US. Ya, this should give us new motivations untuk gimana kita bisa benar-benar encourage our SEO. What's next? The 4 things why it is important. Okay, it's the biggest contributor of our overall traffic. Overall traffic, jadi misalnya ada organic, paid, direct, referral, kemudian ada social. The data might not be reasons maksudnya yang baru gitu ya. Tapi I think it's quite representative dari 2014. Saya dapatnya 2 yang cukup lengkap gitu ya. So organic search accounts for the biggest contributors, more than 50%. Dan itu juga happening di
di dimanapun di Bukalapak juga, mungkin yang di tempat lain juga sama. Okay, so again, bigger conversions, bigger traffic, bigger potentials dibanding channel yang lain. That is why SEO is very very important, and you must not overlook the importance of SEO. So next is about again the key topics of this talk, ya, tentang challenge. Apa sih tantangannya kalau kita treating SEO as a product, as a continuous development untuk bisa dapat terus menerus gali gimana caranya angka ini bisa terus naik. Yang pertama, if we perceive SEO as a product, okay, you have to be data driven. Okay, there's no such thing as product that is not developed without being data driven. Okay, kalau kita ngomong produk ya harus based on data, harus based on metrics, harus jadi ukur benar sukses apa enggak, naik apa enggak. Okay, and one of the key traits of data driven approach is actually doing the A/B test. Okay, doing the A/B test in SEO is very very tricky. Ya, harus hati-hati, salah bisa drop. Oke, ini salah satu contoh A/B testing, ya, di halaman produk. Oke, can you see it? Kita yang biru adalah yang kontrol, yang normal, yang kuning itu yang diubah, yang menurut asumsi bahwa itu, menurut hipotesis bahwa itu bakal bisa improve the organic sessions. But the truth is, it's not. Ya ternyata begitu asumsi hipotesis kita tidak terbukti. Oke, di Bukalapak ada istilah gini yang selalu kita jaga gitu ya, jangan baper lihat data. Kalau datanya udah kalah, ya udah mau diapain lagi, revert aja. Oke, ini sih bahwa diri yang extend justru malah minus 3% dari organic sessions. Oke, dan semua acquisition dan behavior aspek yang kontrol masih lebih baik, termasuk percent of new sessions dan behavior about bounce rate, page per sessions, dan kontrolnya masih lebih baik daripada yang varian. Oke, tips about A/B testing. Proceed with cautions and be aware of the risk. Oke, tadi saya bilang kalau salah-salah bisa drop. Oke, dan kalau ngomongin SEO, kalau udah drop, baliknya nggak bisa tuh, habis kita benerin bug terus langsung naik. No, it's not going to be like that. Harus ada waktu, recovery time. The second is actually recommended to have different URL for different contents. Jangan sama satu URL tapi kontennya beda. Here goes the third recommendations. Avoid cloaking. Cloaking itu serving two different versions. Oke, yang buat Google Bot beda, yang buat user beda, padahal halamannya sama. Ya, that is very very harmful for your SEO. Oke, kalau perlu start in smaller segment. Misalnya dari hal yang segmen yang kecil, mungkin dari 10% of users, 20% of users, ya, atau dari 10% of visit misalnya. Dan ada banyak available tools kok, kayak mungkin di Skill, ya, atau Rank Science, Rank Search itu juga bisa dipakai. Tapi yang saya tekankan adalah do the trial, see if the result is expected, kemudian baru bisa full usage. Oke, next. Oke, ini lanjut tadi di poin sebelumnya tentang expect no immediate returns di SEO. Oke, kita PD udah kita ngelakuin optimasi sana sini. Kayaknya seminggu depan bisa naik nih. No, it takes longer time. Ini terlalu contoh. Oke, ada festive, ada lebaran event di sini. Contoh data yang saya ambil. So it's outlier, take it from equations. Kita ngelihat di situ doing the basic rights selama sekian bulan, baru kelihatan growth-nya di bulan ketiga. Right? So high growth di situ kelihatan ada sekitar 18% dan kemungkinan dan selanjutnya steady growth di mobile web. Oke?
As you know, mobile web is the main source of organic traffic. 60%, 70% semua dari mobile web. Organic traffic ya, bukan overall traffic. Organic traffic. So, consequently, the whole web is going to be increased as well. Ya, tapi dengan rate yang a bit smaller, 17.66%. Okay. The last thing that I would like to address here about the challenge of building SEO as a product, it has broad range of improvements. It does really. Ada 8 area yang according to Google's ranking algorithms, yang 8 hal ini harus bisa semuanya going well before the ranks up, the traffic is up. The content, links, query satisfaction, keywords, domain authority, UX is there, technical and crawlability, kemudian ada personalization. Okay, the thing about these 8 is that they are all interdependent. Well, it means that it depends on each other. Jadi nggak ada yang bisa stand alone kemudian nggak harus sama yang lain, no, cannot be like that. So 8-8-nya ini saling ketergantungan. Konten, kita bahas satu. Okay. Konten, simple thing. Aim for high quality contents. Ada banyak misconceptions tentang konten. Konten itu dianggap sebagai it's about text dan image. No, it's actually the whole page. Mulai dari atas, headernya gimana, image, links, button, ya, kemudian ada alt text di image dan segala macam. Actually the whole thing about the page. Dan kita mesti aiming for high quality. High quality itu apa sih? Useful, meaning giving added value to users. Kemudian relevan. User ekspektasinya apa, bacanya apa sama. Kemudian yang terakhir tentang shareable. Intinya adalah gimana caranya kita bisa widespreading our contents to wider audience sehingga dapat social signal. Next about links. Links nggak cuma di dalam website-nya tapi juga di luar website-nya. Backlinks and internal links. Make sure bahwa backlinks yang refer ke website kita itu adalah high quality links. Jangan yang website abal-abal yang ternyata di blog, ternyata misalnya website judi atau yang ilegal lainnya. Do regular monitoring on that. Kemudian internal linking, so make sure bahwa setiap links itu ke page tertentu, jangan sampai link kemudian 4 tahun 4 misalnya. Ya, atau mungkin ternyata di blog dan segala macam. Query satisfactions. It's actually about avoiding bounce rates. Kadang-kadang kita ngeliat dia Google Analytics bounce rates, oh ya udahlah, it's like given. Oh segitu ya udah, mau gimana lagi? No. Bounce rate kayak misalnya orang masuk, udah lihat terus langsung back. Even belum sampai kelihatan semua, ngaco nih kontennya, back. So terkait dengan konten yang tadi, terkait dengan area konten bahwa benar-benar tentang useful dan relevant. So bounce rate must be monitored as well. Next about keywords. Keywords itu lebih ke gimana cara kita memprediksi user intent, searchers intent. Orang yang nyari itu sebenarnya mau ngapain sih? Kalau tadi misalnya sepatu safety. Sepatu safety kalau intentnya apa sih? Sepatu safety murah, sepatu safety lengkap, sepatu safety terbaru. Yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya harus bisa dimanfaatin buat buat improving our traffic. Ya, jadi mesti intelligence, mesti tahu sebenarnya keywords yang pas nih kayak gimana. Dan put it in our title misalnya, in our body, dan kalau bisa semuanya ada di dalam konten tersebut. Next is about domain authority. Domain authority, what does it take to have powerful domain authority? Menurut Neopathl ada 5 hal ya yang sebenarnya terkait juga sama yang lain-lain. Pertama tentang links ya, diversity and quality, tentang number of links, social media mention tentang social signal, gimana konten kita sebar, kemudian misalnya dapat engagement di Twitter, di Facebook, dapat share banyak, dapat retweet banyak, masuk ke sini. Termasuk juga domain age. Jadi kalau teman-teman baru punya website setahun, ya jangan berharap langsung saya pengen domain authority-nya 60. Ya nggak bisa gitu. Itu you have to build over time.
Dan of course tentang brand, gimana caranya teman-teman juga doing the marketing things right, tahu brandnya gimana, sehingga begitu user search dia udah bisa, oke, saya pernah dengar brand ini. Oke, next about user experience. Ini banyak hal, banyak misconceptions tentang UX sama SEO itu berada di polar yang berbeda, berada di kutub yang berbeda. But actually, it is in one polar. Ada di tempat yang sama. Ya, kalau again, Google algorithms is so advanced as if it can read the page as if it is human. Jadi kayak Google algorithm tuh kayak bacanya kayak orang aja. Kalau orang udah nggak suka, ya Google juga nggak suka. Okay, so we have to make sure bahwa user experience-nya jelas, intuitively easy to use, speed juga termasuk, cepat, ya, dan terakhir without impediment. Impediment itu kayak misalnya begitu masuk, iklan, masuk, ayo download artikel kita, masukin email Anda buat dapat penawaran dan segala macam. Be careful with that, yeah, because intrusive will get penalized. Intrusive banners will get penalized by Google. Okay, technicalities and crawlability. Okay, first byte itu apa sih? Very technical things. Gimana caranya kita bisa kayak, I think the first byte of the page ya. Kalau Google bisa dapat secepat mungkin, dia tahu bahwa oh ada page di situ, kontennya ada di situ. Okay, it's about page access as well, tentang sitemaps, tentang follow unfollow, tentang blocking content dan segala macam. Ya. Mana yang konten yang bisa di crawl by Google, mana yang enggak. Next is about personalizations. Okay, AI is not a big thing right now. It's not a big thing. Justru malah it's kind of a new wave of technology, bahwa AI itu jadi kayak the next big thing ya di teknologi. So I think it's important for us to explore possibility of personalized based contents like location, interest, and history. Atau misalnya orang dulu nge-search apa sih? Kita cari, kemudian begitu masuk, oh iya tadi saya nge-search ini. Dan kita benar-benar bisa satisfy users requirements. Oke, waktunya udah habis juga. Saya flashback lagi, ada 8 hal yang mesti di-improve ya untuk bisa dapat high quality SEO dari sisi traffic dan dari sisi engagements. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Buka aja Bukalapak.